hermanos, muy buenas tardes con todos. Cari fratelli, buon pomeriggio a tutti. Qué lindo poder reanudar el estudio de la palabra de Dios en esta noche. Che bello è poter continuare con lo studio della parola del Signore questa notte, questa sera. Una vez más hemos pasado un lindo día aquí en Italia. Ancora una volta abbiamo passato una bellissima giornata qui in Italia. Gracias a nuestros anfitriones, que son Gustavo y su esposa Cecilia. Grazie ai nostri anfitrioni che sono Gustavo e Cecilia. Y también estuvimos almorzando con Osvaldo y Regina, que están por aquí. L'abbiamo passata bene anche con Osvaldo e Reina. Para nosotros es una alegría el poder estar aquí ahora para estudiar la palabra de Dios. Per noi è una gioia essere qui per poter studiare la parola del Signore. Y cuando nosotros vamos a abrir la Biblia, es necesario poderle pedir al Señor que dirija el estudio de su palabra. Quando noi stiamo per aprire la Bibbia c'è bisogno di chiedere la direzione del Signore per comprendere la sua parola. Entonces vamos a orar. Allora quindi preghiamo. Querido y eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Caro eterno Padre che sei in cielo, santificato sia il tuo nome. Gracias por esta nueva oportunidad de estudiar tu palabra en esta noche. Grazie per questa nuova opportunità di studiare la tua parola questa sera. Pedimos que estés con nosotros, que dirijas este estudio, Ti chiediamo che tu sia con noi, che tu possa dirigere questo studio, que ilumines nuestra mente y que podamos entender las grandes verdades de tu palabra. che tu illumini le nostre menti, che possiamo comprendere le grandi verità che ci vuoi insegnare. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Estamos llegando al estudio de Daniel capítulo 8. Stiamo arrivando allo studio di Daniele capitolo 8. Todo adventista del séptimo día debe tener una comprensión muy clara acerca de Daniel capítulo 8. Ogni avventista del settimo giorno deve avere una comprensione chiara di Daniele 8. De alguna manera, en Daniel capítulo 8 se encuentra la partida de nacimiento de nuestra iglesia. In qualche modo in Daniele 8 troviamo il certificato di nascita della nostra Chiesa. Daniel capítulo 8 contiene el origen de la iglesia adventista del séptimo día. Daniele 8 contiene l'origine della Chiesa Adventista del settimo giorno. Daniel capítulo 8 nos habla acerca de la fecha del inicio del juicio. Daniele 8 ci parla della data dell'inizio del giudizio. Y Daniel capítulo 8 nos habla acerca del centro de la misión de la iglesia adventista. E Daniele 8 ci parla del centro della missione della Chiesa Adventista. Así que se trata de un capítulo muy importante para nosotros adventistas del séptimo día. Così che questo è un capitolo molto importante per noi avventisti del settimo giorno. Les animo para que podamos estar atentos al estudio de la palabra. Vi insto a essere molto attenti nello studio della parola. Si es posible anotar algunas cosas por allí, Se è possibile prendere nota di qualche cosa, pero lo más importante es seguir el estudio viendo lo que dice la palabra de ma Dios. la cosa importante è seguire lo studio guardando la parola di Dio. Entonces abra su Biblia, Daniel capítulo 8, Quindi apriamo le nostre Bibbie in Daniele 8 y si tiene que señalar allí algún punto importante, entonces puede acompañarlo también. e se dovete sottolineare qualcosa di importante fatelo pure. Vamos entonces, mis hermanos, al estudio de Daniel 8. Andiamo allo studio di Daniele 8. Vamos a hacer tres partes en este estudio. Lo dovremo dividere in 3 parti questo studio. Hoy, primera parte, hablaremos únicamente acerca de el carnero y el macho cabrío. Oggi, la prima parte, parleremo soltanto del montone e il capro. La primera parte de la visión. La prima parte della visione. Mañana estaremos hablando acerca del cuerno pequeño y la purificación del santuario. Domani parleremo del piccolo corno e la purificazione del santuario. Y luego hablaremos acerca del capítulo 9 que explica el capítulo 8. E poi parleremo del capitolo 9 che spiega il capitolo 8. Entonces son tres sesiones que vamos a dedicar a este tema. Quindi sono 3 studi che dedicheremo a questo argomento. Hoy día hablaremos sobre todo de un aspecto histórico, Oggi parleremo soprattutto di un aspetto storico, aunque tendremos algunas lecciones espirituales muy importantes para nosotros. anche se avremo anche qualche lezione spirituale molto importante per noi. Entonces, vamos a recordar la secuencia que hemos seguido hasta ahora. Está en Daniel capítulo 2 y está en Daniel capítulo 7. Ricordiamo la sequenza che abbiamo visto finora, che troviamo in capitolo 2 e nel capitolo 7. La secuencia empieza con Babilonia, sigue con Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma papal, juicio en el cielo y el reino de Dios. La sequenza comincia con Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma papale, Roma imperiale, Roma papale, il giudizio di Dio e il regno di Dio. En Daniel capítulo 8 no se habla acerca de Babilonia. In Daniele 8 non si parla di Babilonia.
Y vamos luego al final a explicar por qué no se habla acerca de Babilonia. E poi alla fine spiegheremo come mai non si parla di Babilonia. Daniel capítulo 8 empieza directamente con Medo-Persia. Daniele 8 inizia già con Medo-Persia Y después nos habla también acerca de Grecia. e poi ci parla anche dalla Chiesa. Nos habla también de Roma imperial y de Roma papal, pero eso no lo vamos a ver ahora. Si parla anche del Roma imperiale e Roma papale, ma non lo vedremo oggi. Ahora solo vamos a ver la primera parte, Medo-Persia y Grecia. Oggi vedremo soltanto la prima parte, Medo-Persia e Grecia. Veamos el versículo 1. Vediamo il verso 1. Nel terzo anno di regno del re Belsasar, io, Daniele, ebbi una visione, dopo quella avuta all'inizio del regno. Allí se nos dice cuál es la fecha de esta visión. Lì ci indica la data di questa visione. Son 2 años después de la visión anterior del capítulo 7. Sono 2 anni dopo la visione precedente nel capitolo 7. Todavía faltaban unos 10 a 12 años antes de la caída de Babilonia. Mancavano ancora 10 o 12 anni prima della caduta di Babilonia. Todavía estamos bajo la hegemonía de Babilonia. Ci siamo ancora sotto il dominio di Babilonia. Pero no se presenta Babilonia en esta profecía. Ma non si presenta Babilonia in questa profezia. Esta profecía nos habla directamente acerca de Medo-Persia Questa profezia ci parla direttamente di Medo-Persia en la figura del carnero. e la figura del montone. Vamos a hablar entonces primero acerca de lo que dice la palabra sobre el carnero. Parleremo quindi cosa dice la parola circa il Voy a leerlo. montone. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Alzai gli occhi, guardai ed ecco in piedi davanti al fiume un montone che aveva 2 corna. Le 2 corna erano alte, ma un corno era più alto dell'altro, anche se il più alto era spuntato per ultimo. Vidi il montone che cozzava ad ovest, a nord e a sud. Nessuna bestia gli poteva resistere, né alcuno poteva liberare dal suo potere. Così fece quel che volle e diventò grande. No necesitamos hacer ninguna conjetura acerca de qué significa el carnero. Non abbiamo bisogno di immaginare niente su cosa vuol dire il montone. La propia Biblia nos va a decir qué representa este carnero. La stessa Bibbia ci dirà cosa rappresenta questo montone. En el siguiente versículo, el versículo 20, está la interpretación. Nel verso 20 troviamo l'interpretazione. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Il montone con 2 corna che tu hai visto rappresentano i re di Media e Persia. La propia Biblia nos dice que son los reyes de Media y de Persia. La stessa Bibbia ci dice che sono i re di Media e Persia. Esta visión fue dada 12 años antes de la caída de Babilonia. Questa visione è stata data 12 anni prima della caduta di Babilonia. Y ya se menciona que Medo-Persia sería un gran poder que sustituiría a Babilonia. E si dice già che Medio Persia sarebbe stata una grande potenza che avrebbe sostituito Babilonia. Vamos a encontrar algunos puntos en común entre Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 7. Troveremo qualche punto in comune tra Daniele 8 e Daniele 7. Daniel capítulo 7 nos habla acerca de un oso que representa a Medo-Persia. Daniele 7 ci parla di un orso che rappresenta Medo Persia. Y este oso andaba cojeando porque una parte era más alta que la otra. Questo orso zoppicava perché una parte era più alta dell'altra. Aquí se nos dice que el carnero tenía un cuerno que era más grande que el otro. Qua ci dice che il montone aveva un corno più lungo dell'altro. Se trata de un denominador común. Questo è un denominatore comune. También en Daniel capítulo 7 se habla de un oso que tiene 3 costillas en la boca. In Daniele 7 ci parla di un orso che ha 3 costole in bocca. Aquí el carnero hiere al poniente, al norte y al sur. Qui il montone ferisce oriente, nord e sud. Está hablando de los 3 puntos cardinales. Sta parlando dei 3 punti cardinali. Poniente es el occidente, Poniente e l'occidente, el norte y el sur. il nord e sud.
En su crecimiento, Medo-Persia conquistó 3 grandes imperios. Nella sua crescita, Medio Persia conquistò 3 grandi imperi. Los 3 imperios estaban al occidente, al norte y al sur. I 3 imperi si trovavano a occidente, a nord e sud. Esa característica se cumplió también en la historia. Questa caratteristica si è adempiuta nella storia. El año 546 a.C., Medo-Persia conquistó el imperio de Lidia en el norte. Nel 546 a.C. Medio Persia conquistò l'impero di Lidia a nord. En el año 539 a.C., Medo-Persia conquistó el imperio de Babilonia que quedaba al occidente. Nel 539 Medio Persia conquistò il regno di Babilonia che si trovava a occidente. Y en el año 546 también conquistó el imperio de Egipto que quedaba en el sur. Nel 546 conquistò Egitto che si trovava a sud. Estamos hablando de los puntos cardinales tomando como referencia Medo-Persia. Stiamo parlando dei punti cardinali prendendo come riferimento Medo Persia. Al occidente de Medo-Persia estaba Babilonia. A occidente di Medo Persia si trovava Babilonia. Al norte de Medo-Persia estaba Lidia. A nord di Medo Persia si trovava Lidia. Y hacia el sur de Medo-Persia estaba Egipto. E a sud di Medo Persia si trovava Egitto. Entonces la profecía contiene también estos detalles. La profezia conteneva anche questi dettagli. Este es el imperio de Medo-Persia. Questo è l'imperio di Medo Persia. En el año 546 fue Creso, rey de Lidia, el que atacó primero. Nel 546 è stato Creso, re di Lidia, che attaccò per prima. Él era un rey muy poderoso. Lui era un re potente. Lidia era un imperio muy rico. Lidia era un impero molto ricco. Hasta ahora en español la palabra Creso significa rico, abundante. Fino adesso in spagnolo la parola Creso vuol dire ricco, abbondante, Porque este rey Creso era muy rico perché questo re Creso era molto ricco y había conquistado mucho territorio. e aveva conquistato molti territori. Para poder enfrentar al imperio Medo-Persia tenía que cruzar un río. Per poter affrontare l'impero medo-persiano doveva attraversare un fiume. Lo primero que hizo fue ir a un oráculo para preguntar si era bueno que vaya a conquistar Medo-Persia. La prima cosa che fece è andare dall'oracolo per chiedere se doveva attraversare il fiume per conquistare Medo-Persia. El oráculo le respondió, si tú cruzas el río, un imperio va a caer. L'oracolo rispose, se tu attraversi il fiume, un impero cadrà. Él pensó que iba a conquistar Medo-Persia. Lui pensò che avrebbe conquistato Medo-Persia. Cruzó el río, Attraversò il fiume, peleó contra los medos y los persas. lottò contro i medo-persiani, Fue destruido, è stato distrutto. pero ese oráculo aparentemente se cumplió, Ma questo oracolo apparentemente si è adempiuto, porque el imperio que fue destruido fue su propio imperio, el imperio de Lidia. perché l'impero che è stato distrutto era il suo stesso imperio, è l'impero di Lidia. No es que los oráculos dijesen la verdad. Non è che gli oracoli dicessero la verità. El oráculo siempre se cuidaba de decir una palabra que podría cumplirse de muchas maneras. L'oracolo stava molto attento di dire una parola che poteva adempiersi in molti modi. Así eran los oráculos de la antigüedad, decían las cosas muy ambiguas. Così erano gli oracoli dell'antichità, dicevano le cose molto ambigue. Si él iba y ganaba a los medos persas, el oráculo se había cumplido. Se lui andava e vinceva i medo-persiani, l'oracoli, Pero si aveva ragione. perdía también se cumplía. Ma si perdevano, si adempieva lo stesso. De todas maneras, un imperio iba a caer. In ogni modo, un impero sarebbe caduto. Los oráculos eran suficientemente ambiguos para que nunca se equivoquen. Gli oracoli erano abbastanza ambigui, così di non sbagliare mai. Solo la palabra de Dios tiene la verdad, tal como la vamos a ver en la historia. Soltanto la parola di Dio contiene la verità, così come vedremo El nella ser storia. humano puede inventar maneras de poder adivinar el futuro. L'essere umano può inventarsi modi di indovinare il futuro. Hay muchos que confían, por ejemplo, en las profecías de Nostradamus. Molti si affidano alle profezie di Nostradamus. Hay otros que nos dicen que hay profecía en las pirámides de Egipto. Altri ci dicono che ci sono delle profezie nelle piramidi d'Egitto. Hay quienes hablaban que había profecías en las pirámides mayas de la época precolombina. C'è chi ci dice che c'erano delle profezie nelle piramidi Maya nell'epoca precolombina. Decía que en el año 2012 el mundo se iba a terminar. Diceva che nel 2012 il mondo sarebbe finito. Pero estamos aquí, ¿verdad? El mundo no se ha terminado. Ma siamo qui, vero? Il mondo non è ancora finito. Solo la palabra profética más segura es la Biblia. Soltanto la Bibbia è la parola profetica più sicura. Sin embargo, Medo-Persia continuaría en sus conquistas.
Eppure Medo Persia avrebbe continuato nelle sue conquiste. En el año 539 a.C. se enfrenta a Babilonia. Nel 539 a.C. affronta Babilonia. Babilonia creía que nunca sería conquistada, Babilonia credeva che non sarebbe mai stata conquistata. ni se preocupaba mucho con la defensa de su ciudad. Non si preoccupava mica tanto con la difesa della sua città. Ellos estaban en una gran fiesta el día que cayó Babilonia. Loro si trovavano in una grande festa il giorno in cui cade Babilonia. Los soldados estaban ebrios. I soldati erano ubriachi. Los medopersas desviaron el curso del río I medopersiani sviarono il corso del fiume y entraron hacia Babilonia por el cauce seco. e entrarono in Babilonia per il cauce asciutto. Esa noche Daniel había estado delante de Belsasar diciéndole que Babilonia iba a caer. Quella notte Daniele era davanti a Belsasar dicendole che Babilonia sarebbe caduta. Pero había todavía un tercer imperio que conquistarían los medos y los persas. Ma vi era ancora un terzo impero che sarebbe stato conquistato dai medo-persiani. Fueron los egipcios, Sono stati gli egiziani, año 546 a.C. anno 546 a.C. Los egipcios tenían en su religión a dioses que tenían cabeza de gatos. Gli egiziani avevano nella loro religione dei che avevano la testa dei gatti. Los egipcios adoraban los cocodrilos, adoraban los ibis, adoraban los gatos, adoraban los perros. Gli egiziani adoravano i coccodrilli, gli ibis, i gatti, i cani. Entonces, cuando los medos y los persas fueron para conquistar Egipto, Allora quando i medo-persiani sono andati a conquistare l'Egitto, su victoria final fue en la ciudad de Pelusio. la sua vittoria finale è stata la città di Pelusio. Ellos llegaron a la ciudad Essi arrivarono alla città y arrojaron gatos por encima de los muros de la ciudad. e lanciarono dei gatti sopra i muri della città. Esto dejó confundidos a los egipcios, Questo confuse molto gli egiziani, porque ellos adoraban a los gatos. perché essi adoravano i gatti, Y entonces no pudieron responder bien el ataque de los medos y los persas. quindi non riuscirono a rispondere bene all'attacco dei medo-persiani Así que de esa manera ganaron la batalla. e in questo modo vinsero la battaglia. Los medos y los persas también en sus escudos usaban gatos I medo-persiani nei loro scudi usavano dei gatti y toda suerte de animales que los egipcios no querían atacar. e ogni tipo di animali che gli egiziani non volevano attaccare. Así que los medos y los persas conocían la religión de los egipcios Così che i medo-persiani conoscevano la religione degli egiziani y usaron su religión en contra de ellos. e usarono la loro religione contro di loro. Y así cayó el imperio egipcio. E così cade l'impero egiziano. Son los tres grandes imperios que cayeron. Sono i tre grandi imperi che sono caduti. Son las tres costillas en la boca del oso. Sono le tre costole nella bocca dell'orso. Son los tres imperios que aquí dice que estaban hacia el occidente, hacia el norte y al sur. Sono i tre imperi che la Bibbia dice si trovavano a occidente, a nord e a sud. Noten cómo la Biblia se cumple hasta en sus detalles. Vedete come la Bibbia si adempie pure nei piccoli dettagli. El propio Daniel recibe la interpretación. El carnero es Medo-Persia. Lo stesso Daniele riceve l'interpretazione. Il montone è Medo-Persia. Los medos y los persas construyeron un imperio que ha sido uno de los más grandes de la historia. I medo-persiani hanno costruito un impero che è stato uno dei più grandi della storia. Pero la Biblia nos dice que ningún imperio humano va a durar para siempre. Ma la Bibbia ci dice che nessun imperio umano durerà per sempre. La gloria de Babilonia fue extraordinaria, pero terminó. La gloria di Babilonia era straordinaria, ma finì. La gloria de Medo-Persia también extraordinaria, muy grande, pero también terminaría. La gloria dei medo-persiani era anche straordinaria, molto grande, ma Y la essa Bibbia- avrebbe finito anche. Y la Biblia nos habla acerca del siguiente gran imperio en la humanidad. La Bibbia ci parla del prossimo grande impero dell'umanità. Está representado por el macho cabrío. È rappresentato dal capro. En Daniel capítulo 8, versículo 5 se habla acerca de este símbolo. In Daniele 8:5 ci parla di questo simbolo. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre el faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Mentre consideravo questo, ecco venire dall'ovest un capro che percorreva tutta la superficie della terra senza toccare il suolo. Il capro aveva un corno cospicuo fra i suoi occhi. Tampoco necesitamos especular acerca de quién es este imperio.
Non abbiamo bisogno di speculare per sapere chi era questo impero. El versículo 21 explica quién es ese imperio. Il verso 21 spiega chi è questo impero. El macho cabrío es el rey de Grecia Il capro era il re di Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. il regno grande che aveva tra i suoi occhi era il primo re. Noten ahora que estamos hablando de un imperio que iba a surgir varios siglos después. Badate che stiamo parlando di un imperio che sarebbe sorto molti secoli dopo. Daniel recibe la visión aproximadamente en el año 551 antes de Cristo. Daniele ricevette la visione circa il 551 avanti Cristo. Y el imperio griego alcanzaría su hegemonía en el año 331 antes de Cristo. L'impero greco avrebbe raggiunto il suo apice nel 331 avanti Cristo. Son 2 siglos de diferencia. Sono 2 secoli di differenza. Y Daniel por nombre está registrando cuál sería el siguiente imperio. E Daniele per nome stava registrando quale sarebbe stato il Está diciendo impero. que sería el imperio de Grecia. Si dice che era l'impero greco. En el año 550 Grecia no era muy poderosa, Nel 550 Grecia non era molto potente, mas estaba creciendo. ma stava crescendo. Eran varias naciones, varios estados independientes. Erano diversi stati indipendenti. Estaba Atenas, Esparta, Corinto, Macedonia, Si trovavano Atena, Sparta, Corinto, Macedonia, mas no eran un gran imperio. ma non erano un grande impero, Eran ciudades. erano città. De Grecia nosotros tenemos una gran influencia. Dai greci noi abbiamo una grande influenza. Hasta ahora se pueden ver, por ejemplo, las ruinas de Atenas. Fino adesso noi possiamo vedere le rovine di Y en varios lugares de Grecia. Atene, in diversi luoghi di Grecia. ¿Algunos de ustedes conocen Grecia? Qualcuno di voi conosce ¿Hay alguien Grecia? que conoce Grecia? C'è qualcuno che conosce Grecia? ¿Han estado en Atenas? Siete stati in Atene? Ah, qué privilegio, yo nunca estuve allí. Che privilegio, non sono mai stato lì, Solamente por fotos. soltanto con le fotografie. Mas Atenas, Esparta, Macedonia, Corinto fueron grandes ciudades de Grecia. Atena, Sparta, Corinto sono state grandi città dell'antica Grecia. De Grecia hemos recibido mucha influencia. Dai greci abbiamo ricevuto molta influenza. De Grecia hemos recibido la filosofía. Dai greci abbiamo ricevuto la loro filosofia. Los primeros filósofos estuvieron en Grecia. I primi filosofi si trovavano in Grecia. Los más grandes filósofos fueron atenienses. I più grandi filosofi venivano da Atene. Hasta ahora Sócrates, Platón y Aristóteles son estudiados en las universidades. Fino adesso Socrate, Platone, Aristotele sono studiati nelle università. Grecia fue la cuna de la civilización occidental. Grecia è stata la culla della civilizzazione d'Occidente. La propia idea de democracia es algo que hemos heredado de los atenienses. La stessa idea di democrazia l'abbiamo ereditata dagli ateniesi. Si los medos y los persas hubiesen derrotado a los griegos, no habría democracia en nuestro tiempo. Se i medopersiani avessero sconfitto i greci, non ci sarebbe democrazia fino adesso. Quizás nosotros estaríamos bajo un régimen tiránico. Forse ci troveremo sotto un regime tirannico. La historia nos muestra entonces el esplendor de la cultura griega. La storia ci mostra lo splendore della cultura greca. Pero no fue sino hasta con Alejandro el Grande cuando empezaron a conquistar. Ma non accade niente fino ad Alessandro Magno, quando cominciarono a conquistare territori. Allí vemos entonces una muestra de lo que eran las falanges macedónicas. Lì vediamo una mostra di quello che erano le falange macedoniche. Entonces vamos a ver en la siguiente parte cómo los persas quisieron conquistar a los griegos. Vedremo adesso come i persiani vollero conquistare i greci. En la historia se la conoce como las guerras médicas. Nella storia le conosciamo come le guerre Los medos y los mediche. persas quisieron conquistar a los griegos, I medopersiani hanno voluto conquistare i greci, pero no lograron conquistar Grecia. ma non sono riusciti a conquistare Grecia. A pesar que sus ejércitos eran enormes, Anche se i suoi eserciti erano immensi, grandi, los griegos los derrotaron sucesivamente i greci li hanno sconfitti continuamente y no pudieron anexar Grecia al imperio medo-persa. e non sono riusciti a aggiungere Grecia all'impero medo-persiano.
El imperio medo-persa era muy fuerte, pero no pudo contra Grecia. L'impero medo-persiano era molto forte, ma non riuscì contro di loro. Ahí están las batallas de Maratón, el año 490 a.C., Lì troviamo le battaglie di Marathon nel 490 a.C., la batalla de Salamina, 480 a.C., la battaglia di Salamina nel 480 a.C. y la batalla de Platea en el 479. e la battaglia di Platea nel 479. Hubieron otras guerras. Ci sono state altre guerre Y en algunos momentos pareció que los persas iban a destruir Grecia. e in qualche momento sembrava che i persiani avrebbero distrutto Grecia. Incluso llegaron a incendiar la ciudad de Atenas, Eppure sono riusciti a incendiare la città di Atene, pero no lograron apoderarse del territorio griego. ma non sono riusciti a annessare il territorio greco. La palabra de Dios nos habla acerca del ataque de Grecia contra Medo-Persia. La parola di Dio ci parla dell'attacco di Grecia contro i medo-persiani. Versículo 6 dice lo siguiente: y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Giunse fino al montone dalle 2 corna che avevo visto in piedi davanti al fiume e gli si avventò contro nel furore della sua forza. El macho cabrío, que representa a Grecia, en el capítulo 7 está representado por un leopardo. Il capro che rappresenta Grecia nel capitolo 7 è rappresentato come un montone, El leopardo tiene 4 alas. come un ghepardo, scusate. Il ghepardo ha 4 ali 4 alas. Y aquí el macho cabrío corre sin pisar la tierra. e qui il capro corre senza toccare terra. Eso significa rapidez en las conquistas. Questo vuol dire rapidità, velocità nelle conquiste. Y eso fue lo que sucedió en la historia. Ed è questo quello che accade nella storia. Con toda su fuerza, el imperio griego enfrentó a Medo-Persia Con tutte le sue forze l'impero greco affrontò i medo-persiani y finalmente lo derrotó. e finalmente li sconfisse. Pero la historia bíblica, la profecía bíblica nos va a mostrar detalles mucho más precisos acerca de Grecia. Ma la storia biblica ci mostra dei dettagli molto più precisi dell'impero greco. Nos va a hablar acerca del cuerno notable. Ci parlerà circa il corno Notable, Notable. importante. importante. No debemos confundir el cuerno notable con el cuerno pequeño. Non dobbiamo confondere questo corno notabile col piccolo corno. Son 2 cuernos diferentes. Sono 2 corna diverse. El cuerno notable está en el versículo 5. Il corno notabile si trova nel verso 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, del occidente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable en sus ojos. Mentre consideravo questo, ecco venire dall'ovest un capro che percorreva tutta la superficie della terra senza toccare il suolo. Il capro aveva un corno cospicuo tra gli occhi. Versículo 7. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Lo vide avvicinarsi e montare in collera contro di lui. Cozzò quindi contro il montone e frantumò le sue 2 corna senza che il montone avesse forza per resistergli. Così lo gettò a terra e lo calpestò e nessuno poté liberare il montone dal suo potere. En el versículo 21 se dice lo siguiente: el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Il capro peloso è il re di Javan, Grecia, e il gran corno che era in mezzo ai suoi occhi è il primo re. Está diciendo, era el rey más importante, Sta dicendo che era il re più importante, el rey más notable de Grecia. il re più notabile di Grecia. Y en la historia, efectivamente, el rey más notable de Grecia conquistó el imperio persa. Di fatto il re più cospicuo, conquistò il regno di Grecia. Fue Alejandro el Grande. Fu Alessandro Magno, Conquistó el imperio de Medo-Persa. conquistò l'impero medo-persiano. A los 18 años, él se constituyó como rey de Macedonia. A 18 anni lui fu re di Macedonia Y a los 33 años era dueño prácticamente del mundo conocido en aquel tiempo. e a 33 anni era proprietario in pratica di tutto il mondo conosciuto in quel tempo. Una rapidez muy grande en las conquistas. Una rapidità
nelle conquiste. Por eso la Biblia describe que tenía 4 alas. Per questo la Bibbia dice che aveva 4 ali Y en Daniel capítulo 8 dice que no pisaba la tierra. e Daniele 8 dice che non toccava terra. Con siglos de anticipación, Daniel estaba diciendo cómo sería la naturaleza del reino griego. Con secoli di anticipo la Bibbia diceva come sarebbe stato il regno greco. Hubieron 3 batallas notables en que Alejandro derrotó a Medo-Persia. Ci sono state 3 battaglie importanti in cui Alessandro sconfisse i greci. Tenía muchos menos soldados. Aveva pochissimi soldati. Algunos dicen que eran 3 o 4 veces más medopersas que griegos. Alcuni dicono che i medopersiani era 3 volte l'esercito dei greci. Otros dicen que eso es exagerado, Altri dicono che questa è un'esagerazione, que son los griegos los que escribieron la historia. che sono stati i greci a scrivere la storia. Y por eso exageraron para que parezca más importante, más gloriosa la conquista. E per questo hanno esagerato, perché la conquista sembrasse più importante. Lo que sí es cierto es que eran más medopersas que griegos. Quello che sì è vero è che i medopersiani erano di più che i greci. 3 grandes batallas constituyeron la derrota del imperio medo-persa. 3 grandi battaglie hanno segnato la sconfitta del regno medopersiano. La última fue en el año 331, Gaugamela. La ultima è stata nel 331, la battaglia di Gaugamela. Se enfrentaron un gran ejército persa contra un más reducido ejército macedónico. Si enfrentò un grandissimo esercito persiano contro un ridotto esercito greco. Cuando iba a empezar la batalla, Alejandro empezó a recorrer delante de sus filas. Quando stava per iniziare la battaglia, Alessandro cominciò a camminare davanti alle sue truppe. Algunos de sus hombres iban detrás de él. Alcuni dei suoi uomini andavano dietro di lui. Un grupo de medos persas fueron a atacarlo. Un gruppo di medopersiani sono andati a attaccarlo Y el otro grupo estuvo haciendo guerra contra el resto. e l'altro gruppo cominciò a fare guerra contro il restante. De modo sorpresivo, Alejandro vio a Darío y corrió contra Darío. E di sorpresa Alessandro, guardando Dario, corse verso di lui. Iba corriendo enloquecido. Correva, sembrava un pazzo. Iba directamente al rey de Persia. Andava direttamente a attaccare il re persiano. En ese momento Darío, desconcertado, lo que hace es huir del combate. E in questo istante Dario, confuso, quello che fa è fuggire dal campo di battaglia. Los medos persas, cuando ven su comandante huir del campo de batalla, I medopersiani, quando vedono il suo comandante fuggire dal campo di battaglia, no importando que eran mayoría, non importando che erano di più, desconcertados también empezaron a huir. spaventati anche loro, hanno cominciato a fuggire. Ese día cayó el imperio medo-persa, Quel giorno cade l'impero medopersiano, aunque Alejandro no logró capturar a Darío, anche se Alessandro non riuscì a catturare Dario. pero evidentemente ya era el nuevo rey del imperio. Evidentemente era già il nuovo re dell'impero. Así terminó entonces el imperio de Medo-Persa. Così finì l'impero medopersiano. Y este es ahora el imperio de Macedonia, de los griegos. E questo è l'imperio macedonico dei greci. Alejandro el Grande tuvo una gran importancia en la historia, Alessandro Magno ha una grande importanza nella storia, porque él difundió la cultura griega en el mundo. perché lui diffuse la cultura greca nel mondo. Difundió la filosofía, difundió la historia, incluso la ciencia de los griegos en el mundo. Lui diffuse la filosofia, la storia, pure la scienza dei greci. Y la historia nos muestra entonces un imperio griego muy fuerte. E la storia ci mostra quindi un impero greco molto forte. Pero la profecía todavía tenía un aspecto La profezia aveva da dire ancora qualcosa, que se va a cumplir de un modo extraordinario en la historia. che si adempierà in modo straordinario nella storia. Versículo 8. Verso 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Il capro diventò molto grande, ma quando fu potente, il suo gran corno si spezzò. Al suo posto spuntarono 4 corna cospicue verso i 4 venti del cielo. El versículo 22 nos da la interpretación. Il verso 22 ci dà l'interpretazione. Ahí dice lo siguiente: y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Il corno spezzato e le 4 corna che sono sorte dal suo posto sono 4 regni che sorgeranno da questa nazione, ma non con la stessa sua potenza. El reino de Alejandro
no duró mucho tiempo. Il regno di Alessandro non durò molto tempo Y la razón fundamental fue que Alejandro murió muy joven. e la ragione è stata che Alessandro morì giovane. Alejandro murió a los 33 años de edad. Alessandro morì a 33 anni. Elegido rey a los 18 años, Eletto re a 18, muere a los 33 años, morì a 33 anni. como dueño del mundo conocido en su época. Come il proprietario del mondo conosciuto della sua epoca. Sus soldados, sus generales, empezaron a disputarse el territorio que él dejó. I suoi soldati, i suoi generali cominciarono a lottare per il territorio che lui aveva lasciato. Tenía varios comandantes, Aveva diversi comandanti, pero finalmente quedaron solamente 4, ma alla fine rimasero soltanto 4, que se dividieron el gran territorio de Alejandro. che si divisero il grande territorio di Alessandro. Casandro, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Tisimaco, Seleuco e Tolomeo. 4 generales que se dividieron el reino de Alejandro. 4 generali che si divisero il regno di Alessandro. Qué impresionante la manera como se cumple la profecía. Che impressionante il modo in cui si adempie la profezia. El cuerno notable es Alejandro. Il corno cospicuo è Alessandro. En su mayor poder sería quebrantado. Nel suo apogeo sarebbe stato spezzato. Alejandro muere en su mayor apogeo. Alessandro muore quando si trovava nella cuspide. Luego entran 4 generales que se apoderan del territorio. Poi vengono 4 generali che prendono il suo territorio, Tal como hemos visto en la historia. così come lo abbiamo visto nella storia. Estos generales empiezan a entrar en guerras. Questi generali cominciano a farsi guerra, Quedan prácticamente 2 generales importantes. poi restano soltanto 2 generali importanti. En el sur A sud está Ptolomeo, que da un origen a una dinastía en Egipto. c'era Tolomeo che dava origine a una dinastia in Egitto. Y hacia el norte está Seleuco, que da una dinastía en Siria. A nord si trovava Seleuco che dà una dinastia in Siria. El rey del norte Il re del nord y el rey del sur. e il re del sud. Mas eso se verá en el capítulo 11 de Daniel, el rey del norte y el rey del sur. Ma questo lo vedremo nel capitolo 11 di Daniele, il re del nord e il re del sud. La profecía de Daniel capítulo 8 continúa. La profezia di Daniele 8 continua. Nos va a mostrar acerca de Roma imperial, de Roma papal y de la purificación del Ci santuario. parlerà di Roma imperiale, di Roma papale, della purificazione del santuario. Pero esa historia nosotros la veremos mañana, Ma questa storia noi la vedremo domani, porque necesitamos un tiempo especial para hablar acerca de este tema. ma perché abbiamo un tempo particolare per parlare di questo. Es en esta sección donde vamos a ver la fecha del inicio del juicio final. È in questa parte della storia dove vedremo la data dell'inizio del giudizio finale. Daniel capítulo 7 nos habla que habrá un juicio, Daniele 7 ci parla che ci sarà un giudizio, pero no nos dice la fecha exacta del inicio del juicio. ma non ci dà la data precisa dell'inizio del giudizio. Daniel capítulo 8 nos da la fecha exacta del inicio del juicio. Daniele 8 ci dà la data dell'inizio del giudizio. Entonces debemos dejar en suspenso este tema. Quindi attendiamo ancora per questo argomento. Vamos a continuar mañana. Continuiamo domani. Continuemos, mis hermanos, interesados en profundizar. Les animo a estudiar lo que hemos estudiado en su casa para poder comprender cada vez mejor las profecías de Daniel. Continuiamo a studiare, cerchiamo di approfondire questo e domani continueremo a studiare le profezie di Daniele. Ahora vamos a inclinar el rostro para hacer una oración. Ora chiniamo il viso per fare la preghiera. Vamos a orar. Nos ponemos de pie entonces. Ya. Nuestro querido y buen Dios que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Caro e buon Dio che sei in cielo, santificato sia il tuo nome. Te damos gracias, querido Padre, porque tenemos la palabra profética más segura. Ti ringraziamo, caro Padre, perché abbiamo la parola profetica più sicura. Vemos cómo conoces la historia del ser humano. Vediamo come conosci la storia dell'essere umano. Vemos también la manera maravillosa como has conducido a tu pueblo durante este tiempo. Abbiamo visto anche il modo meraviglioso con cui hai condotto il tuo popolo in questi tempi. Y queremos pedirte que también conduzcas nuestras vidas. E vogliamo chiederti che tu possa guidare le nostre vite. Colocamos nuestro corazón en tus manos. Mettiamo il nostro cuore nelle tue mani. Agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Amén. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga. Los esperamos mañana entonces.
Cari fratelli, che il Signore vi benedica, vi aspettiamo domani.